Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 12 mesin 2. Nama saya Muhammad Said Sabri. Nama saya Syahlam Akbar. Nama saya Askar Gaspar. Nama saya Muhammad Rafagani Fayaza. Nama saya Fajar Ibrahim. Nama saya Muhammad Sabil Fadilah. Kami di sini sudah membuat video jenazah. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu